Yan guys, ang sisig na manok guys, yan guys. Manok yan guys, pirinrito yan guys. At isetap-sap ko guys, yan. Yan na guys, mainit na ang kawali guys. Nilagay ko guys yung manok. Matuloy ng gas ng pan. Sisig na manok guys, no. Ginawa ko guys. Sisig na manok. Plus ito yung rice natin guys. Yan. Sarap oh. Sisig na manok yan guys. Let's go, kain na. Ang sisig. Sisig na manok guys. No. Sarap. Plus itong rice. Let's go, kain na. Sarap. Sarap. Dami. Tapos, manok guys. Sisig ginawa ko guys. Sarap. Tapos may sili. Bang sarap. Malutong. Anghang. Sobrang sarap. Grabe. Matinik. Manok. Ulam ko lang. Manok na diba sisig. Yung ginawa ko guys. Pinprito ko muna yung manok guys. Pinprito kong manok. Tapos pagkaluto, hinap-chap-chap-chap ko na. Tapos may sibuyas at may sili at meron siyang magic. Yun lang. Diba? Sisig na siya. Sisig na manok ha. Makakaiba. Diba? Sarap. Sarap guys. Parang baboy sa guys. Parang baboy. Sarap na. Sobrang sarap. Masarap. Guys, maanghang siya.
So, kaya sa sinasabi ko. Maganda to guys kapag maraming manok. Dami tayong sisig. Tapos tinda mo. Masarap yung matinda. Maraming bibili yata. Kaya, kakaiba. Manok. Na sisig. Anghang. Guys, so hanggang din lang sa aking video guys. Huwag guys makalimutan pa like at pag-follow guys. Thank you for watching.